بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مع حصة جديدة تتعلق ب les variations de f de x, c'est-à-dire le signe de f' de x dans la deuxième partie. La deuxième partie تعطيكم واحد la fonction f de x. في la première partie اللي شفنا في الجزء الأول تعطيكم g de x. Et on a trouvé في la dernière séance بأن عندنا 4 cas. في la première partie g de x عندنا 4 cas. Ou bien la fonction décroissante croissante. في هذه الحالة la fonction est positive, g de x est positif. Ou bien croissante décroissante. في هذه الحالة تتكون la fonction est négative, g est négatif. Ou bien la fonction est strictement croissante. غتكون في هذا الانترفال نيجاتيف وفي هذا الانترفال بوزيتيف. ولا كانت لا فونكسيون ديكرواسون ستريكتومون غتكون بوزيتيف في هذا الانترفال ونيجاتيف في هذا الانترفال. باش توسعوا اكثر ارجعوا للجزء الاول اللي درنا. مانتونو الا خدينا هاد ليكزامان ناسيونال 2019 سيسيون نورمال، عطاونا لا فونكسيون جي دو اكس وعطانا في لا بروميير بارتي وفي لا دوزيام بارتي ils ont donné هاد لا فونكسيون اف دو اكس. حصة اليوم غتكون مرتبطة بهاد السؤال هذا étudier هاد السؤال هذا étudier ولا en déduire que f est croissante يا إما croissante يا إما décroissante, c'est-à-dire les variations de f. دائما تعطينا f' de x تتكون en fonction de g de x. في هذه الحالة g' de f' de x est égal à g de x sur exponentielle de x. هذا في 2019 سيسيون نورمال. خذوا هذا ليكزامان هذا 2015 لقينا f' de x est égal à 2 fois g de x. Donc toujours ملي تعطيكم la première partie et la deuxième partie la dérivée f' دائما تكون عندها علاقة ب g de x اللي هي في la première partie. En conclusion غتكون عندكم على حساب الامتحانات ديال ليكونومي اللي عطاو في السنوات الماضية f' de x ou bien تتكون g de x ou bien 2 fois g de x ولا 3 ولا 4 المهم. ou bien تعطيكم f' de x est égal à g de x sur x au carré, ou bien تعطيكم g de x sur l'exponentielle x, ou bien g de x sur racine de x. هنا واحد لا رومارك مهمة جدا. لاحظوا ان x au carré il est positif, l'exponentielle elle est positif, racine de x elle est positive. Donc le signe de f' de x c'est celui de g de x. في هذه الحالة de même في هذه الحالة x au carré positif, de même في هذا le cas هذا g و f' ils ont le même signe, et كذلك في هذه الحالة هذه إلى آخره. دونك غادي نشوفوا دابا الحالات بربعة. في لا بروميير بارتي سوبوزون إلا خرجت لك جي دو إكس مثلا جي بريم دو إكس ناخدو il s'annule par exemple en 4. ها هي جي بريم il s'annule en 4 وغنديروها نيجاتيف بوزيتيف. تتعرفوا إلا كانت جي بريم نيجاتيف لا فونكسيون جي إلي ديكرواسونت، ولا كانت لا فونكسيون جي بريم بوزيتيف دونك لا فونكسيون جي إي كرواسونت. هنا جي دو 4 هاد لا فالور مينيمال بالنسبة لكم نتوما في ليكونومي غالبا تتكون إتيغال زيرو. في لا بلوبار دي كا تتكون جي دو 4 إتيغال زيرو. شفنا في لا سيونس بريسيدونت بأن هاد لا فونكسيون هادي ملي تتكون ديكرواسونت كرواسونت لو سين دو جي دو إكس إلي توجور بوزيتيف. وقلت لكم بقاو ديروا هاد لو طابلو دو سين. دونك لا فونكسيون هنا إلي بوزيتيف من زيرو حتى لبلوس لانفين.
سالينا من لا بروميير بارتي غادي يعطيكم لا دوزيام بارتي، غادي يعطيكم واحد لا فونكسيون اف دو اكس. سوبوزون عطاوكم اف بريم دو اكس ايتيكال جي دو اكس سي اكس او كاري. اول حاجه غديروا غتمشيو تشوفوا فين تتنعدم او il s'annule f prime de x. ها هي f prime de x s'annule si g de x sur x au carré est égal à 0. Implique que g de x est égal à 0 car x au carré est toujours différent de 0. Jamais le dénominateur est égal à 0. Maintenant, quand est-ce que g de x est égal à 0? غنجيو لهنا وغادي نصيبو ان g de 4 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que x est égal à 4. Car g de 4 est égal à 0. Donc f' de x, il s'annule x est égal à 4. كون عطوكم هنا x est égal à 2 راه غتسانيول في 2. إذا هذا لو سين. غنمشيو دابا هذا quand est-ce qu'il s'annule. Maintenant غنشوفو لو سين. Puisque x au carré est positif, هادي. Donc le signe de f' de x est celui de g de x. Le signe de g de x هو هذا. درنا داك لو طابلو ديال le signe de g de x. Donc f' de x aussi il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car le signe de f' de x est celui de g de x. Donc la fonction f elle est croissante. f' positif, donc f elle est croissante. هذا هو الجواب على. Donc f est strictement croissante. Donc نقولو donc f est strictement croissante. واحد لا رومارك هنا ضروري 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 ندير لكم، وهو خطأ شائع عند بزاف ديال التلاميذ. شنو تيقولوا كثير من التلاميذ؟ تيقول لك تيدير طابلو د فارياسيون هنا اكس اف بريم دو اكس هنا اف دو اكس. هاد الانترفال هنا خديناه هنا من الزيرو حتى بلوس لانفيني، خديناه اعتباطي. ممكن يكون من موال لانفيني بلوس لانفيني سولون ليكزارسيس. شنو تيقول كثير من التلاميذ، واتمنى اللي عنده هذا الخطا يصحو، تيقول لك بوسك اف بريم دو اكس اي تيغال جي دو اكس و جي الي ديكرواسونت كرواسونت، دونك حتى اف بريم حتى هي غيدير بحال هكا. puisqu'il s'annule en 4 donc هنا négatif positif وهنا décroissante هنا croissante. هذا خطأ فادح ما خصناش نوقعوا فيه. pourquoi car هذه اللي عندي هنا راه ماشي لو سين دو اف دو جي، هذه لي فارياسيون دو جي، في حين عندي هنا le signe de f' est celui de g qui est le signe de g. خصنا نفرقوا بين le signe d'une fonction وبين les variations d'une fonction. donc قلنا هنايا g il est positif و f' و g عندهم le même signe، فكيفاش ولات نيجاتيف هنايا؟ f' ميمكنش تكون نيجاتيف. f' le signe ديالها هو le signe de g de x و le g de x si il est positif. donc ما يمكنش f' تكون نيجاتيف. donc هذا خطأ. ما تجيبوش هاد لو طابلو د فارياسيون تحطوه هنا، هذا خطأ. عاد غنشوفوا الحالات الاخرى. هذه الحاله ملي تتكون ديكرواسونت كرواسونت، ملي تتكون لا فونكسيون جي ديال البريمير بارتي ديكرواسونت كرواسونت. مانتونو غنمشيو نشوفوا دوك الحالات الاخرين بربعه. Maintenant, le deuxième cas. Il attend qu'on fait la première partie. La fonction g de x, c'est le tableau de variation ديالها. يعني il est croissante ثم décroissante. C'est une valeur maximale
دونك لا فونكسيون غتكون نيجاتيف. جي إلي نيجاتيف. في لا دوزيام بارتي اف بريم دو اكس افترض ان خرجت لنا جي دو اكس سور اكس او كاري. دونك اف بريم ايتيكال 0 سيتادير هادي جي دو اكس سور اكس او كاري ايتيكال 0. سيتادير لو نيميراتور ايتيكال 0 اما لو دينوميناتور جامي واش يساوي 0. مانتونو اكويت كونتيسك جي دو اكس ايتيكال 0 غنرجع لهنا جي دو 2 هي اللي تتساوي 0 دونك اكس ايتيكال 2 car g de 2 est égal à 0. Voilà, le signe de x au carré, il est positif. Donc f' et g, ils ont le même signe. Puisque x au carré est positif, donc le signe de f' de x, le signe de f' de x est celui de g de x. Ou g de x, on a déjà le signe ديالها. هادشي باش مزيان تكتبوها الطابلو هذا. Donc gf' aussi elle est négatif, c'est-à-dire la fonction est décroissante. هذا هو الجواب على هذا السؤال. attention الأخطاء الشائعة كاين التلاميذ اللي تيديروا بحال هكذا. تيدير هنا زيرو هنا بلس لانفيني بويسك هنا اف اف بريم و جي تيقول حتى اف بويسك عفوا هنا راه بويسك جي كرواسونت دي كرواسونت حتى اف حتى هي تيدير كرواسونت دي كرواسونت. هذا خطأ شرحته لماذا. سيتادير هنا لا فونكسيون إلي بوزيتيف اف بريم إلي بوزيتيف هنا اف إلي نيجاتيف. حنا قلنا ان لو سين دو اف بريم اي سولوي دو جي و جي إلي نيجاتيف دونك اف بريم اي توجور نيجاتيف جامي واش تساوي بوزيتيف ما يمكنش. دونك هذا سي فو. اتونسيون هذه من الاخطاء الشائعه عند كثير من التلاميذ. كنمشيو دابا للحاله الاخرى لما تتكون لا فونكسيون إلي كرواسونت ستريكتومون كرواسونت. الا خرجت لي جي ستريكتومون كرواسونت c'est-à-dire que f que g est négatif في هذا الانترفال هنا تتكون نيجاتيف هنا بوزيتيف. سبق لي شرحت لكم في الجزء الاول او في الدرس السابق وقلت لكم هذا كأنه هذا هو لاكس دي زابسيس. CG il est au-dessous de l'axe des abscisses c'est-à-dire il est négatif في هذا الانترفال. وهنا CG هو طلع ولا فوق لاكس دي زابسيس دونك il est positif. فوالا رجعوا هنا عطاوني اف بريم دو اكس يتيغال جي دو اكس سير اكس او كاري في لا دوزيام بارتي هي اف بريم دو اكس يتيغال 0 c'est-à-dire que g de x sur x au carré est égal à 0 c'est-à-dire que le numérateur g de x est égal à 0 car le dénominateur jamais واش يساوي 0. maintenant quand est-ce que g de x est égal à 0 غادي نرجع لهنا وغنشوف g de 5 elle est égal à 0 هنا راه كاين لو سين بوزيتيف g de 5 est égal à 0 ها هي g de 5 est égal à 0 donc x est égal à 5. هنا غالبا في هذه الحاله هي اللي تبقى يقول لكم كالكولي التي الحاله اللي تتكون تقول لك كالكولي جي دو 0 راه تيكونوا ديجا عاطينكم جي دو 1 ولا دو 0 ولا دو 4 ولا دو 5 حسب كل اكزرسيس. ملي غنديروا لابليكاسيون غنرجعوا لهذه ان شاء الله. سير دونك كار جي دو 5 est égal à 0 puisque x au carré est positif. هنا ممكن نعطيكم اكس او كاري ممكن راسين دو اكس ممكن اكسبونونسيال دو اكس ممكن ما يعطيوهاش لكم ممكن نعطيكم اف بريم دو اكس est égal à g de x. Puisque x au carré est positif donc le signe de x au carré est celui de g de x و g de x ها هي لو سين ديالها. donc f prime il s'annule en 5 غنكتب هنا 5 le signe هنا il est négatif في هذا الانترفال وفي هذا الانترفال il est positif. Donc la fonction elle est décroissante fait de l'intervalle et elle est croissante fait de l'intervalle وهنا غنكتب f de 5. عندك شي واحد من الاخطاء كذلك اللي تيديروا التلاميذ عندك شي واحد يدير بحال هكذا
ديال 0 plus l'infini ويقول puisque f' de x est égal à g de x و g elle est croissante donc حتى f' حتى هي elle est croissante c'est-à-dire إلا كانت f croissante c'est-à-dire f' est positif في حين f' راه مرة نيجاتيف ومرة بوزيتيف ماشي دائما بوزيتيف دونك هذا خطأ ما ديروش هذا راه من الأخطاء الشائعة عند التلاميذ. لو ديرنيي كا لما تتكون f est strictement décroissante هو الحالة هذه اللي غنديرو دابا إلا كانت f strictement décroissante إلا كانت décroissante c'est-à-dire هنايا g' est négatif دونك هذا هو لاكس دي زابسيس هنايا CG est au-dessus donc elle est positif هنا au-dessous donc elle est négatif هذا هو le signe de g de x f' de x est égal à g de x c'est x au carré il s'annule lorsque g de x est égal à 0 هي quand est-ce que g de x est égal à 0 في 3 هنا g de 3 est égal à 0 هاد 3 انا اختاريتها من عندي هو ليكزارسيس يكون عاطينا لكم g de 3 est égal à 0 le signe de g de x de f' de x هو le signe de g de x car x au carré positif يلا ها هي g de x إلي بحالها دونك f' تتنعدم في 3 le signe de f' هو le signe de g و g ها هو هنا positif هنا négatif c'est-à-dire la fonction elle est croissante هنا elle est décroissante هادو هما لي كا بربعة اللي ممكن نعطيه لكم دابا غنمشيو غنطبقوا هادشي بشكل مباشر في تمرين شامل. Maintenant on va appliquer هاد لي 4 كا اللي شفنا sur cet examen national 2015 rattrapage toujours sciences économiques. عندك هنا لا بروميير بارتي ها هي g de x égale ها هي g de x ثم غادي نشوفو اذا نمشي وحده بوحده. La première partie soit g, la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à x moins 1 moins ln x. Premièrement, montrer que quel que soit x 0 plus l'infini, g' est égal à x moins 1 sur x. Elle est à 0,5 points. دي بسيطة سهلة g de x égale عندك x moins 1 moins ln x. Donc g' de x, il y a la dérivée de x moins 1 moins ln de x prime. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de ln x c'est 1 moins x. Donc je vais rendre au même dénominateur x fois 1 il y a x moins 1 sur x. أنا بينت بأن g' de x égale à x moins 1 sur x. هذا premièrement. Deuxièmement, l'étude ديال le signe. On a g' de x il y a x moins 1 sur x. تعودوا انكم ملي تبغيو ديروا لو سين ولا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون ديروا او اس كيل سانول g' de x est égal à 0. هذه سيت فونكسيون بسيطه سهله لكن تعودوا ان هاد g' de x est égal à 0 تعودوا عليها لان في دي فونكسيون تيكونوا شويه معقدين شي شويه الا نقصتوا هاد المرحله هذه غتلقاو مشاكل. دونك x moins 1 sur x est égal à 0, c'est-à-dire que x moins 1 هي اللي تتساوي 0 car le dénominateur x il est différent de 0. هاد le dénominateur دائما تكون différent de 0, ça veut dire que x est égal à 1. إذن هذا المرحلة la première étape. La première étape هو où s'annule la dérivée. La deuxième étape هي اللي غنديرو فيها le signe.
قلنا شوفوا هاد الإكس هذا إلي بوزيتيف لأننا خدامين في الانترفال 0 plus l'infini. Donc le signe de G' c'est celui de x moins 1. هذا الكلام نكتبوه. On a x il est strictement positif. Donc le signe de G' de x est celui de x moins 1. هي ديال النيميراتور. دونك x moins 1 تنعرفوا ليها sans signe. كتب هنا x si x moins 1 et ici g de x عفوا g' de x. عندنا هنا 0 ouvert l'intervalle ouvert 0 donc 0 ما كاينش plus l'infini. On a trouvé que x s'annule en 1. On écrit 1. X moins 1. Le signe du binôme ax plus b. C'est celui de a, qui est 1 à droite de 0. Donc on a positif. On a le contraire du signe de a. يعني le contraire du signe de 1 هي moins 1. De même, la fonction G' de x a le même signe بحال x moins 1. Donc هنا غتكون négatif وهنا positif. وبطبيعة الحال il s'annule en 0. هذا هو الجواب ديال لو سين ديال G' de x. Calculer G de 1. Vous dressez le tableau de variation de G de x. On a G de x, il y a x moins 1 moins ln x. Donc ça veut dire que G de 1, il y a 1 moins 1 moins ln dial 1. Ln dial 1 c'est 0. 1 moins 1 est égal à 0. Puis dressez le tableau de variation. Le tableau de variation, نكتبو بعدا كنا درنا لو سين ديال G' de x. هنا كتبنا x ici G' de x. هنا غنكتبو لتحت G de x. 0 appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. لقينا أن G' il s'annule en 1. ها هي. ici لقينا négatif وهنا positif. هذا هو لو سين اللي درنا في لا كيستيون précédente. Puisque G' est négatif, donc G est décroissante. Puisque G' est positif, donc G est croissante. وقالوا لي هنا G de 1. ها هي G de 1 لقيناها تتساوي 0. دونك غنكتب هنا 0. راه هي G de 1. أنا جاوبت على السؤال. لا كيستيون الأخرى قالوا لي en déduire le signe ديال G. هنا عطاوني لا ريبونس. ممكن يقول لي directement en déduire le signe de G de x. فوالا كيف ما درنا في الدرس السابق. هاد زيرو هذا راه هي G de 1. C'est une valeur minimale. On a G de 1 est une valeur minimale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire valeur minimale? C'est-à-dire que quel que soit x في هذا l'intervalle اللي عاطينا 0 plus l'infini, l'image ديال هذا الاكس هذا هو G de 1. شكون يكبر؟
puisque هذه c'est une valeur minimale غتكون هي الصغيرة donc c'est هي la plus petite, c'est-à-dire que g de x supérieur à g de 1. À quoi est égal g de 1? On a déjà calculé est égal à 0. Donc هنا بينت بأن quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, g de x elle est toujours positive. هنا حتى لهنا la première partie سالات. هنا c'est mieux باش في الاخر ندير واحد petite conclusion. هي ماشي إلزامية باش دير واحد لا كونكلوزيون ولكن سي ميو سين ديال جي دو إكس. هذا غادي يفيدني في لي فارياسيون ديال اف في لا دوزيام بارتي. بتي طابلو هنايا نكتبو هنا إكس سي جي دو إكس. شنو لقينا جي دو إكس إلي بوزيتيف منين؟ في الانترفال اللي عندنا من 0 non défini حتى بلس لانفيني. هاد لو بوتي طابلو هذا غنحتاجوه في الديريفي ديال اف في لا دوزيام بارتي ان شاء الله تعالى. في لا دوزيام بارتي هاد لي كيستيون هادو ديال لاسامبتوت غنخليهم، غندير لكم حلقه درس خاص بليزاسامبتوت وكيفاش تبقاو ديرهم. غنمشي مباشرة إلى الجواب على هذا السؤال هادو غندير لكم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى لي زاسامبتوت فقط باش نعرفوا كيفاش نضبطوهم إن شاء الله. دونك on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par premièrement, ماشي premièrement, troisièmement, petit a, montrer que la dérivée est égale. نحسبوا la dérivée. عندك سيدي f de x qui est égal x au carré moins 1 moins 2x ln de x. f' de x هي x au carré moins 1 moins 2x ln x le tout prime qui est égal la dérivée de x au carré هي 2x, la dérivée de moins 1 هي 0 moins 2 هنا x fois ln x prime. donc هنا غندير u fois v à quoi est égal dérivée ديال u fois v, le produit. il y a la dérivée ديال u prime fois v plus la dérivée ديال v fois u. mais attention لهاد الموان. donc f' de x égale 2x تبقى هي 2x 0 مشات moins 2 ودائما نحتفظ بلي بارونتيز. donc غنكتب هنا x prime multiplié par ln x plus ln ديال x prime multiplié par x. يعني طبقت هاد هادي. دائما ما تنسوش لي بارونتيز est égal 2x moins 2 facteur dérivé ديال x هي 1 fois ln ديال x plus 1 sur x هي dérivé ديال ln fois x qui est égal 2x moins 2 fois 1 fois ln x هي 2 ln x plus هنا juste simplifié par تبقى هي 1 fois 2 هي 2 donc moins 2. دائما هنا نبقاو نهز عيني اشنو باغيين هما. دونك هنا باين ان 2 خصني نفاكتوريزي بها. je factorise par 2, il me reste x moins ln x moins 1. هذه راه هي g de x. donc f' de x est égal à 2 fois g de x.
هذه هي résultat. السؤال la question B, en déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0,1. Donc, f' de x est égal à g de g de x. On va commencer quand est-ce que f' s'annule. Donc, f' de x est égal à 0. C'est-à-dire que 2g de x est égal à 0. De ma مرات jamais est égal à 0. Donc, غادي يبقى لي g de x est égal à 0. Ou g de x, d'après la première partie, on a déjà vu que g, g de 1 est égal à 0. G de 1, g de 1 est égal à 0. G de 1, l'image de 1 est égale à 0. Donc, l'étichali g est égal à 0, x est égal à 1. Donc, ici, x est égal à 1. Donc, f' s'annule lorsque x est égal à 1. C'est la première phase. La deuxième phase, le signe de f' de x. On f' de x est égal à 2 fois g de x. 2, il est toujours positif. Donc, le signe de f' de x est celui de... Le signe de f' de x est celui de g de x. Le signe de f' de x est celui de g de x. Et on a, d'après la première question, la première partie, la partie 1, la partie 1, la fonction, elle est positive. وهذا لو طابلو اللي قلت لكم بقاو ديروا ضروري غادي نبقاو نستعملوا هذا لو طابلو هذا g il est positif. Donc puisque g est positif, on a la première partie g est positif quel que soit x l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que f' de x est aussi positif. هذه تتعني أن f est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini. Ça fait puisque j'ai déjà déterminé le signe de f', بقى لي tracer le tableau de variation. Le tableau de variation, il بحال هكا هنا x f' de x سي f de x. فهذا راه تنديرو الدومين اللي عاطينا هما 0 بلس لانفيني 0 non défini حتى بلس لانفيني. f' هاد لا لين هادي اللي كاينه هنا تنعمرها ب f' s'annule lorsque x est égal à 1. Donc si x est égal à 1, f' est égal à 0. شنو le signe ديال f'؟ قلنا le signe il est toujours positif. Donc la fonction est strictement croissante. Pour le point d'inflexion, on a lui montré qu'il admet un point d'inflexion. عادة تكون le calcul de f seconde. لكن avant de calculer f seconde, la dérivée deuxième de f, c'est mieux نمشي le tableau de variation. هذا le tableau de variation هنا il s'annule f', il s'annule en 1. هي f' de 1 est égal à 0. غنشوف le signe هنا à droite et à gauche de 1. هنا positif. Donc f' s'annule sans changer de signe. Alors هذا le point 1 et f de 1 est un point d'inflexion. Donc on écrit puisque f', ماشي f seconde, f' s'annule en x0 est égal à 1 sans changer
دو سين إلا كتبت هنا هادو السين راه الجواب ناقص. بوركوا؟ كار إلا عطيتكم هاد الطابلو دو فارياسيون هذا، ها هي اف بريم هنايا il s'annule en moins 2 et il s'annule en 1. ملي انعدمات في موان 2 هنا راه عندها كاين لو شونجمون دو سين. هنا انعدمات ولكن سون شونجي دو سين. دونك ملي نقول سون شونجي دو سين اوتور دو كوا او بيان او فوازيناج دو كوا. حيت الا قلت سون شونجي دو سين ها هي الا شونجي دو سين. دونك خصني نزيد او فوازيناج ديال هاد لو بوين اللي انا خدام فيه. دونك سون شونجي دو سين او فوازيناج او بيان اوتور بحال بحال. voisinage de 1. Donc, le point, on va سموه I, le point I, enfin le point I, 1 et son image, f de 1, c'est-à-dire I, 1, f de 1 il y a 1 au carré moins 1 il y a 0. 2 fois 1 ln 1 est égal à 0. Donc 0 est un point d'inflexion قالوا لي déterminer ces coordonnées. أنا déjà déterminé درت détermination ديال الكوردوني.